ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନେତା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମର୍ମାହତ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଣେ 4th ଗ୍ରେଡ୍ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ମୁଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ରହିକି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଗଲା କି ବିଜେପି ସରକାର ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଲାଣି, ସିଏ 24 ବର୍ଷ ଆଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ହେଲା କୌଣସି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପିଲାକୁ ଏମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଟୋଟାଲ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରଖେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପିଲା 15 ବର୍ଷ 18 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଏମିତିକି ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ଚାକିରି ଗଲେଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉନି। ତେଣୁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏ ସମାଜରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ସଦାଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଆମ ମା' ପେଟରୁ କେବଳ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ହେଇକି ଆମ ଚାକିରି ପଳେଇବ, ଆମକୁ ସରକାର ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବେନି? ଆମେ କାହା ଘରେ ଖଟୁଛୁ? ସରକାରଙ୍କ ଘରେ ଖଟୁଛୁ। ଯଦି 10-15 ବର୍ଷ ଖଟିଲା ପରେ ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ନ କରାଯାଏ, ଆମ ପିଲାଛୁଆଙ୍କର ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ନ କରାଯାଏ, ଇଏ ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଜଣେଇବୁ? ଏଭଳି ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ନିହାତି ଅନୁଚିତ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମଣିପୁରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ। ସେମାନେ ଇଏ ଗରିବ ନିରୀହ ये जो ठिका कर्मचारी आउटसोर्सिंग पिला दुख बुझी से पोस्टिंग कले। मु आपण माध्यम अनुरोध करुच्ची, उत्तर प्रदेश जो योगी सरकार अच्छा सी जड़े बीजेपी टाणुआ मुख्यमंत्री। तेणु मोहन माझी महोदय योगी सरकार को अनुसरण करते जे ओडिशा गरीब राज्य रे यदि उत्तर प्रदेश जे कि देशर 1 नंबर प्रदेश सेटिका सरकार जदि अभाव असुविधा आउटसोर्सिंग कदा बुझिले ताकू पोस्टिंग कले। तेणु मु अनुरोध करुच्ची ये आउटसोर्सिंग पिला तुरंत मोहन माझी महोदय पोस्टिंग करंतु। कहीं जेहेतु ये देशर गोटे 2टा राज्य पोस्टिंग कर सारे। तेणु मु अनुरोध करुच्ची ये ठिका कर्मचारी आउटसोर्सिंग मान को तुरंत पोस्टिंग करा जाऊ। कहीं ना आउटसोर्सिंग ठिका कर्मचारी न रहीने ये राज्य सरकार अचल हो लेकिन करना करना देखा ओ करना हमारे किसी ना स्टार्ट नहीं हो रिस्टार्ट नहीं हो रहा रिस्टार्ट वीडियो नहीं हो ये खतरनाक जो तो वीडियो को पूरा लाइक करवा सब्सक्राइब करवा जेन चैनल नवा से विशेष सब्सक्राइब करवा बहुत पूरा व्यूटा बेसी जाऊ बहुत खुश लगवा मत।